Good morning. Diyan na si Mr. Dako guys sa Barili Mercado. O diyan na mauni siya ay Mercado bago. Pagkaninduta o Barili niya bagong Mercado nila. Grabe kanindot o paraiso na kayo. Okay kayo dara. Si Dako guys. Oh, basta dito tao. Oh, ha? Oh, sir, rich na kayong Barili. Grabe ka rich, oh. Alay, kamera, oh. Sus, back to back kamera. Oh, grabe ka. Grabe niya di ka rich, oy. Oh, basta social, oh. Back to back ang kamera gani, oh. Ha? Okay kayo, si Dako guys. Diara, bibisita na yun. Aning paraiso nga merkado. Oh, sus, dindot tali, eh. Oh. Sabi kay kanindot, oh. Paraiso na kayo. Okay kayo. Grabe kanindot na. Oh, morning bagong merkado sa Barili. Oh, suso. Grabe ka rich. Oh, suso. Sao na lang kanindot ani. Oh. Oh, dara. Oh, ha, dara. Oh. Kanindot na rich na kayo. Okay na kayo. Dara si Mr. Dako guys. Ga-vlog na po diri. Ano ayo? Grabe ka rich oy. Kamera o. Ay kadaghan o. Sikti kay kadire kay kamera. Oh, dara rich na kayo. Oh, grabe kay kanindot ang merkado diri sa Barili. Oh, grabe ka dako. Oh. Sus, na lang eh. Oh. Yara, latay tadi. Oh, sus, kanindot. Nindot tada diuy. Grabe nindot kanindot aning merkadong bago sa Barili. O ari ta diri. O sakka ta diri mabaw. Okay kayo si Mr. Dako guys. Ni bisita na gyud diri sa new. Grabe kay kanyo, oh. Grabe kanindot ni Barili merkado, oh. Ato suluyod ni taas. Okay. Diara si Mr. Dako guys, complete bisag asa ka tan-aw. Igo juga sa kamera diri. Oh, hala katong mga kuan ayaw mo diri pag buhat og mga bati diri sa merkado ha kayo. Back to back ning kamera diri. Oh, grabe ha kanindot oy. Oh, sus. Oh, mura tagtuwa dito sa gawas ha. Oh, so si Mr. Dako guys. Wa jud magmahay diri oh, ning vlog jud diri. Oh, sus grabe. Oh, sus, milyon gasto ani guro. Grabe kanindot. Oh, rich na rich. Oh, mao ni siya. Di bintahaan ning merkado diri sa Barili, perting nindota, perting paraiso ha. Oh, sikti kayo ta diri. Oh, back to back ang kamera. Oh, na. Katong mabuhat og mga dinautan diri ha, katong mangunguot, katong mga kawatan. Ayaw jud magbuhat oh. Sus, oh, ha, kita pa kayo mo. Oh, kita kayo mo. Oh, sus, tora. Oh. Yara, diri si Mr. Dako guys. Oh, sus, sige. Oh, sus, kanindot. Oh, ha, nara. Oo, palit ito katong nay kaya diri taga diri. Pwede ra mo palit diri unit or mo abang. Oh, sus kanindot. Nindot ta uy. Oh ha. Grabe ka rich. Oh, ligpon kayo pathaw ang mga pundasyon. Oh, grabe kanindot. Okay kayo si Mr. Dako guys. Salamat sa nagsuportar ninyo. Dako guys, og shout out ko diha. Akong agaw dito sa Bugo. Agaw diara diri si Mr. Dako guys. Vlog na pud aning paraiso. Oh, paraisong merkado new bago diri sa Barili. Oh, grabe kay kanindot diri eh. Itong mga manguot ha, ayaw buhat diri manguot kay kit anjud mo dayon kay back to back ang kamera. Oh, katong mga dautan, mga dili mo duwag parehas. Duwa tag parehas oy. Balik na tas Ginoo kay sige naglinog diri. Sige naglinog ato ang lugar atong Pilipinas. Okay kayo. Salamat ninyo.
shout out ko dia nila ni Aga Oliver, nila ni Chris Andrino o liki sa damo nga diri sa Barili among balay diri. Okay, amping mo diha o kita mo kumpiyansa. Pwede ra gyapon nga ritas gawas sa tent lang matug para safety. Okay kayo, salamat sa nagsuportar ni Dako Guy, love you. Grabe kanindot diri, paraiso kayo ilang merkado. Salamat.